kita mau jalan menuju ke Dieng. Stop pertama Majenang. Stop kedua insya Allah Dieng. Terus kemudian kita lanjut ke Yogyakarta. So, start touring bapak-bapak. Mulai jalan jam 5.39. Oke, let's go. Assalamualaikum brothers. Banyak orang bilang usia itu cuma angka. Tapi kalau angkanya sudah 55 ke atas, biasanya yang diuji bukan cuma mesin, tapi pinggang. Halo, selamat datang di perjalanan paling nekat awal tahun ini. Sudah sampai di Bogor. Start dari Bojongsari, Depok. Meeting point di McDonald's Bojongsari. Tujuan utama adalah negeri di atas awan yang dinginnya nusuk sampai ke tulang. Yes, betul. Para tulang punggung ini akan riding menuju Dieng Plateau. Sebelum sampai ke Dieng, kita akan singgah dulu di kota Majenang. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Dieng. Lanjut turun gunung ke kota penuh kenangan, Yogyakarta. Dan kembali lagi ke titik awal di Bojongsari, Depok, dengan estimasi perjalanan 5 hari. Dan jarak tempuh sekitar 1.300 km. Dan inilah si 4 riders nekat itu. Pak Eko dan Pak Wahid dengan PXC 160-nya. Skutik elegan rasa bapak-bapak komplek. Selanjutnya ada Pak Wahyu dengan Royal Enfield Classic 350-nya yang getarannya bisa sekalian terapi syaraf kejepit. Terakhir ada Pak Arif dengan Yamaha X SR 155-nya. Gaya anak muda, tapi yang bawa tetap encok juga. Empat bapak-bapak dengan semangat 25 tahun, tapi kartu identitas berkata lain. 3 rider sudah kepala 5. 1 rider kepala 40 tahunan yang sengaja diajak buat dorong motor. Kalau mogok, ini bukan touring, bukan juga sekedar jalan-jalan. Tapi ini uji nyali. Yang diuji bukan cuma mental, bukan juga soal tekanan angin ban, tapi soal tekanan darah karena kolesterol, juga tekanan dari istri di rumah. Kira-kira drama apa yang nantinya kita akan lalui? Selain kehujanan, kepanasan, jalan kelak-kelok, tanjakan turunan, ataukah sakit pinggang sebelum sampai tujuan? Jadi, siapkan kopi, siapkan cemilan, dan mari kita lihat apakah 4 bapak-bapak rider ini berhasil pulang utuh ke Bojongsari, Depok, atau malah putar balik dan gagal sampai ke tujuan awal. Engines roar, the morning calls, wheels keep turning down the roads we love. Mountains rise, the rivers shine, every mile's a memory we're dreaming of. Masuk Kabupaten Cianjur, kabut mulai turun, badan mulai butuh kehangatan. Nah, ini baru pas. Yang hangat-hangat ya, bubur Cianjur. Asli makan di Cianjur. Sudah kenyang? Ayo kita tancap gas lagi. Loh, kok gak jalan-jalan? Nah kan, baru sampai Cianjur, udah ada dramanya. Kunci ditinggal di dalam jok motor. Terpaksa panggil Honda Service. Dasar nyusahin. Terima kasih, Bapak Honda Service, udah dibantu. Oke lah, kita lanjut lagi. Berangkat Cianjur, terlihat dari 10 kurang setempat. Side by side, no matter where we go, memories we're making like the rivers flow. ATM touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our heads and fire in our eyes, we live the moment.
touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our hands and fire in our eyes, we live the moment underneath the skies. Ride together, side by side. ACM touring, forever we ride. Engines roar, the morning calls, wheels keep turning down the roads we love. Mountains rise, the rivers shine, every mile's a memory we're dreaming of. Side by side we chase the skies. Melipir ke Geraha Sativa buat salat Jumat. Seberapa jauh berjalan tetap sholat yang utama. Ingat riders, utamakan sholat. Kita berhenti di mana nih Pak? Bulog. Berhenti di mana nih? Bulog. Ini keringetan gara-gara Bulog Bandung. Bulog Bandung. Mana? Ini Bulog Bandung. Sumedang. Kok Sumedang. Kita berhenti di Bulog Bandung untuk sholat Jumat. Wih, tempatnya enak ini, adem dan rapi. Tadi diarahin. Yes. Sholat dulu, sholat Jumat dulu. Prepare dulu, prepare. Keringetan ya Pak ya? Iya. Selesai sholat Jumat, kita langsung lanjutkan perjalanan. Memories we're making like the rivers flow. ACM touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our hands and fire in our eyes, we live the moment underneath the skies. From sunrise to the falling night, our journey's flame will always burn bright. Laughing loud, we find our way together, stronger every day. ACM touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our hands and fire in our eyes, we live the moment underneath the skies. Ride together, side by side. ACM touring, forever we ride. Woi, awas. Bang. Hati-hati. Tidak disangka, ternyata terjadi laka lantas di tikungan Nagrek. Tetap hati-hati riders, utamakan keselamatan. Mountains rise, the rivers shine, every mile's a memory we're dreaming of. Side by side we chase the skies, laughter in the wind, brothers for the ride. ACM touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our hands and fire in our eyes, we live the moment underneath the skies. Echoes of the laughter stay, every curve reminds us why we came. Brotherhood in every lane, every journey's different but the heart's the same. Side by side, no matter where we go, memories we're making like the rivers flow. ACM touring, ride forever free through the roads of nature, riding here.
touring, ride forever free through the roads of nature, writing history. With coffee in our hands and fire in our eyes, we live the moment underneath the skies. Ride together, side by side. ACM touring, forever we ride. Engines roar, the morning calls, wheels keep turning down the roads we love. Mountains rise, the rivers shine, every mile's a memory we're dreaming of. Side by side we chase the skies, laughter in the wind, brothers for the ride. AC. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Tugu Kujang Kembar, daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saatnya menuju hotel untuk meregangkan badan yang mulai pegel-linu. Kami menginap di Hotel Permata Majenang. Tidak banyak footage yang kami ambil. Karena udah kepikiran mau rebahan, jadi foto aja ya. Ikuti terus kelanjutan perjalanan nekat kami di video part berikutnya.